नमस्कार जय जगन्नाथ। मु चारि छक रास्ता रे अच्छी। चारि छक रास्तार गोटे लंबा कहानी अच्छी। आई लंबा कहानी स्मृति बहुत बड़ अच्छी। जीवी निश्चय से स्मृति उपरकू से कहानी उपरकू। ता पूर्वरु मु आपण समस्त को मो चैनल रे स्वागत करुची। वीडियो टिके स्किप करिवेनी। एमती किछि भी नहीं, बस कथा हवा। आपण देखले मु गाँ रे अछि, माँ घरे अछि, गाँ रे अछि। प्रथमे आपण देखुथिबे ए जो बिल्डिंग टी देखा जाउची, दुई तला बिल्डिंग टा। ए बिल्डिंग टा होची देखंतु दुई तला बिल्डिंग टा। ए बिल्डिंग टा मो माँ घर आ मु अछि मंदिर पाखरे। मंदिर एबे गछरे देखा जीवनी, गछरे तो राती 10टा बाजिबो। तो मु ए इलेक्ट्रिक खुंटी पाखरे काहे ठिया आइची कारण स्पष्ट भाबरे कहिबी। तो चारिआड पूरा अंधार अंधार अछि, पूरा धुआं धुआं अछि, कुहुड़ी बहुत पड़ीची, थंडारे छिड़ा हेची। आउ 10टा बाजिबो मु ए राती रे आउ एई भली छकरे मो साई ये एपटे गोटिए साई, एपटे गोटिए रास्ता, आउ गोटिए रास्ता हैला देखंतु। एटा हैला गोटे रास्ता मंदिर जीवा पई। तो मु अछि कोठी ना मेन सेंटर जगह रे। चलंतु वीडियो टिके स्टार्ट करिया। तो एई जो जगाटी देखुछंती, एई जो जगह, एई जो स्पॉट बहुत बड़ लंबा कहानी। स्पॉट उपरे बहुत बड़ लंबा कहानी। जदि जानिबे आपणक लोम टांकुली जीवो, आपणक पाद तळु माटी खसी जीवो। आपण माने भाबुथिबे ए खाली रास्ता रे, कंक्रीट रास्ता रे कोन एम्ति कहानी अछि जे पाद तळु माटी खसी जीवो, एते किछि हे जीवो। आज्ञा हां, विश्वास करंतु, मिछ कहूनी, भगवान का कसम खाई कहूची। बहुत लंबा राज, बहुत लंबा कहानी, बहुत लंबा घटना। एई जगह रे एठी स्मृति रहिची। कहानीटी जीवित अवस्था रे अछि, स्मृति समस्तଙ୍କ हृदय रे अछि। आपण माने पचारिबेनी जे स्टोरीटी कोन। चलंतु स्टार्ट करिवि। बहु मात्रा रे भलो पाउथिबा दुई प्रेमिक प्रेमिका को कहानी। आज्ञा हां, आज बहुत दिन परे एई अतीथ मने पड़िला। देखंतु सेपटे लाइट गोटे स्पॉट, भूत कि प्रेत मु जानिनी। तो एई जो जगह, जो स्पॉट रे मो हाथ हलुची, सेई स्पॉट एमिति दुई जण प्रेम करुथिबा व्यक्ति, जणे झियो जणे पुओ, शेषरे अन्य गाँरु आसीथिले एई जगह रे। एई जो गली, एई जो अंधार रास्ता, राती तमाम बसिथिले। केमती बसिथिले जानिचंदी? दुई जण प्रेम रे विफल हबा परे विष खाइकी ठीक एही जगह रे राती काटिथिले। काहाकू भी जणा नथिला, केही भी सत विषय रे जानि नथिले। राती बहुत बढ़ी थिला, से समयटा वर्षा दिन थिला। आपण माने भाबंतु ए सुनसान रास्ता को देखिकी, वर्षा दिन थिला। सेते बेले चतुर्मासिया, आम पूरा शुद्ध ओडिया रे चतुर्मासिया थिला, भाद्रव मास थिला। एई जगह रे कोठू आसीथिले, केमिति आसीथिले, बहुत लंबा कथा। जेते बेले दुईटी प्रेमी जुगल प्रेम रे हारी थिले एवं सपोर्ट हारी थिले, आश्वासन हारी थिले, शेषरे निष्पत्ति नैथिले जीवन हारी दबार निष्पत्ति। एई रास्ता रे दुई जण विष खाइथिले, एई जगह रे बसिथिले। भाग्यवशत जणे देवदूत हेकी सेई वर्षा ढूढू रे जणे लोक एई रास्ता रे आसीथिले। आउ सेई दुई जण को वर्षा रे साइड रे दुई जण छिड़ा हेथिबार देखिथिले। से देखिथिले राती गोटे। आम गाँ रे जणे लोक देखिथिले, तेणु तांकू भेटिथिले।
ପଚାରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତ ଆଜି ଏଇ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦେବଦୂତ ସାଜିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କଥା କହିନଥିଲେ। ଜୀବନରୁ, ଦୁନିଆରୁ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମୟ ଅତି କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ଖବର ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳ। ବିଷ ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଷକୁ ଅମୃତ କରିଦେଲେ। ଦି ଜଣ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଶା କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। 2 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆକୁ ଚମତ୍କାରୀ କହିବେନି ତ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ, ନିଷ୍ପାପ ମନ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଷ, ବିଶାଳ ବିଷ, ସାଂଘାତିକ ସତର ବିଷ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସେ ଜାଗା, ସେବେ ବି କଂକ୍ରିଟ ହେଇଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା, ଆଜି ବି କଂକ୍ରିଟ ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ, ପ୍ରେମ ରାଇଜରେ, ଘର ସଂସାରରେ 2 ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ରିଅଲ କଥା, ସତ କଥା। ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁ।